مساء الخير عليكم البنات الزلف لا كنت. j'espère que vous allez bien. moi je vais bien الحمد لله. seulement راني نحوس في لي زارشيف تاوعي. راني نحوس على حاجه حبيت نتخاسي اون فيست كوم سا اون فيست كلاسيك. راني نحوس على لو تراسي دو لا مونش tailleur. donc رجعت للارشيف لهذا لو كاي تاعي ولا لو كلاسور. bon قلت j'ai allumé ma caméra pour partager avec vous mes souvenirs, voilà, en quelque sorte. Ce classeur il a à peu près 23 ans, depuis 97, fin 90, septembre, non, octobre à peu près, octobre 97, voilà, donc à peu près 23 ans. Il a plein de tracés là-dedans, donc les manches, le corsage, des jupes, avec la théorie, les manches, comme celle-ci par exemple, c'est des manches, des jupes, différentes sortes de jupes, jupes de base, jupe à panneaux, jupe soleil, demi-soleil et tout. Ça c'est une robe fillette par exemple. Donc avec la théorie et le tracé. Et le tracé, ce tracé, c'est à l'échelle 1/4. C'est-à-dire, on prend la mesure réelle, on la divise en 4. باش تجي سوا باش لو تراسي يجي سوا فوق هاد الورقة. Voilà, c'est un exemple. Ça c'est une jupe, je crois. Oui, c'est une jupe droite. Le tracé de la jupe de base. Oui, la jupe droite. Taille 38. C'est un exemple. Donc, comme vous voyez là, c'est des jupes. Différentes jupes. À chaque fois, je reviens. Je cherche. من نحصل نجبد هاد لو كايي باش نحوس على par exemple اليوم راني نحوس على attendez, là c'est une date de le 26 mai 98 je crois, oui 98, c'est l'anniversaire de ce tracé là. C'est une jupe culotte. خدمت le 26 mai 98. Ça coïncide avec le voilà, avec cette vidéo. C'est une coïncidence. كنت نقولكم باللي من نحصل نجبد هذا لو كايي. c'est-à-dire اليوم راني نحوس على le tracé de la plutôt de la manche tailleur. Cette manche la manche نكسعان deux coupes, c'est-à-dire فراكم تسيدواري داخلاكي pour une veste. ذاك سيدي دي كوب برانسيس استقراني فيكي. نعرفتي دقللت حويصه مشى تراسير لا مونش. donc la manche c'est un peu compliqué la manche ni pour les vestes. donc زمرات تخمم كان كاكي au hasard. donc toujours تغالطا لما لا تيوري دائما نولو دائما لا تيوري surtout dans les vestes classiques et les manteaux et tout.
tout ce qui est robe de soirée et tout, il faut tracer bien le patron. ماشي كيما هذيك القنادر تاع الدار فصل وروح. فوالا سي سا كو جو شيرش. مثلا سي لا مونش طايور تاقوم يقارن لا مونش طايور. هذه هي لا مونش طايور اللي نحوس عليها pour faire le tracé. Voilà. Il existe plusieurs méthodes du traçage. هنا قرينا بلا ميثود كليو يقولوا لها لا ميثود كليو. كاين une autre méthode قرنا la méthode Vauclair. Comme vous voyez داكي داغن ملال هاد واقي l'archive واقي c'est un بينات كان دي سميتو examen de fin de stage. Regarde كان دي l'examen pour c'est un gilet homme. Donc la note éliminatoire avec ici 12. Il a قرا داوت 12. L'examen. La durée de l'examen, c'est, je pense, 12 heures, je crois. Et dès que ça le tracé, les patrons en même temps à travers l'examen. Examen de fin de stage. Imagine اللي تتراسي ce modèle ومن بعد تخيطيه avec la doublure et tout. عطاونا برك le tissu, la doublure, les boutons, le papier et tout, mais le travail, la durée c'est 12 heures. 12 سوايع. Donc dans 12 heures il a mais bon متفوق هذه لا جورني سنير تكمل باسكاني نورمال. Non, c'est pas évident d'avoir 12. كاين الحمد لله السني j'ai eu une note, une très bonne note, je crois c'est 14 et demi, je crois. C'est pas évident parce que نكوني à l'époque نخدم على طاس لا pratique, c'est ما نديروش بزاف لا pratique, c'est de la théorie, les tracés et tout, mais la couture rien. وقت تكنا راه نخيط سواطاس. هذا c'est l'examen de fin de stage toujours de notre module. Ce module c'est la gradation. La gradation c'est-à-dire تحكمي le patron comme cet exemple, le patron de cette veste taille 38, les manches, chaque pièce وحدها, les manches, toutes les pièces تزيدي ولا تنقصي. c'est ça la gradation. تزيدي ولا تنقصي حتى تلقاي حتى تحصلي على des différents patrons من taille 36 حتى 46. Là, la note éliminatoire, je crois c'est 12. Ce module aussi, c'est très essentiel dans la couture de modélisme. Un autre module, c'est le dessin technique. Là, تشوفي la veste, c'est un exemple. تشوفي la veste وتديسيني les détails تاعها. يقولوا له le dessin technique. Ça aussi c'est un module قريناه ودرنا عليه examen. كاين des modules واحد اخرين ما شفيتش مليح parce que j'ai pas gardé les cahiers et ces trucs là de l'examen. Voilà pour cette vidéo.
جيسبر عجبتكم الجولة تاعي في لي زارشيف في la théorie les tracés et tout. فوالا بنادم دائما لازم يتعلم ويحوس يفيد دي ريشيرش. هنا سي دي كالكول درتهم à l'époque. Ça c'est le tableau de mesure de enfant. نديرو له فوتو بيان ونوريه لكم. فوالا مازلنا نقرا ومازلنا نتعلمو، مازلنا نديرو دي ريشيرش باش نفيدو رواحنا ونفيدوكم نتوما. بور لا غراداسيون كما قلت لكم شريت واحد سيدي بوليكوب، لقيتهم وشريتهم باسكو on n'a pas approfondi dans notre stage parce que ما كفاناش الوقت à l'époque. donc لقيت هذا سي دي بوليكوب، سي دي فوتوكوبي ولا كيف نقول، شريتهم هكذا قلت بالك ينفعوني كاش نهار نجبدهم ونخدم بيهم. فوالا فوالا نقولكم البنات اذا عجبتكم لا فيديو ديروا لها لايك. اذا حبيتو كاش ما نديرلكم تخاسي ولا تيوري ما قولوا لي في لي كومونتير وانا نسيي كيفاش نفيدكم ان شاء الله. نقولكم لا بروشين فيديو ان شاء الله. باي باي.